Baling mawala ng pamilya, basta nakapaglaro ng Tamiya. Semifinals, first set. Cebu, Mick, Blesian. Pukpukan ng laban pala dito guys. Semifinals, nauuna sa Bagya si Blesian. Makakahabol pa ba ang kalaban? Last lap, eto na. Dumidikit ang Bagya. Hindi papayag o papayag. Eto na guys. Napakadikit na laban. Napakadikit na laban. Hey, ang angas, ang angas, ang angas, ang angas. Second set tayo guys. Uy, grabe. Uy, shout out. Di baling ano? Di baling mawala ng pamilya, basta nakapaglaro ng Tamiya. Uy. Second set. Semifinals. Yeah. Eto na guys. Bon Jovi, Iya Jules, Edward, the pass forward, second set, semifinals. One. Umembang si the pass forward guys. Nauuna dito, Iya Jules. One! Umembang si Iya Jules. Oy, Bon Jovi! Bon Jovi! Sayang naman yun, Iya Jules. Second set na pumasok. Unang pumasok. Grabe ka naman, Bon Jovi. Dalawa lang? Dalawa? 1v1. Papang. Sino kalaban? Cycle ko ng battery. Wait, nag-cycle pa. X-Charge versus Papang. Last set ng semifinals. Uno. Last lap. Papang nauuna guys. Papang na nga ba? Ang pagbabalik ni Papang. Papang, uy, suplado ka naman. Huwag ka na suplado. Finals tayo, finals. Mick, Bon Jovi, at si Papang. Finals. Okay, Jolbu, Bon Jovi, Papang. Finals. Uno. Umembang si Papang, nauuna si Jolbu. Last lap, Jolbu. Champion, suplado. Jolbu. Sinabi niya na. Jolbu! Minsan lang to. Mamaya na. Mamaya nyo na kunin. Mamadali tayo. Okay guys. Podium. Champion. 7 kg. Second. Third. Okay guys. Bye. Thank you very much.